Kumno perlok bro, sa si senpat gapdeng sopai phi, syakani ke channel jonga khasi tarka. Taminta singi ni shet no dauni biscuit babang berbasyngam baha. Uni udai Moida ngashim shipela shteng, te phila ban antad himo katnu phi kwa ban pendan kam. Tengah ailang uni baking powder, tang shikmut shamoy. Sa ailang kani Mluh ru shikmut shamoy, te sa ai uni Suji pada saw shamoy he mo. Sa ailang uni Cardamom powder, ni ulachi powder, shikmut shamoy, bat kani ka Shini pada nga ai shteng pela. Te ailang bat ka Ghee ru ai shteng pela. Te dal adem nang ta pada ngin saya klek baha. Ngimde ban kem kumba kem u ata. Ngin sulek swakum ni bakan long keram kum tu. Te da pis ngau duna tu ka Ghee ai sa ai Ghee shu khandiat da pim ko ban ai Ghee phila ban ai kadut ru khandiat. Nai ai bun re kadut ai tang khandiat tok ma. Te sa klek baha te sa shu penlang no pada kan. Nai kem kumba kem u ata mo. Kani kala long tementa ngin saya ai shape no. Te kini ngaladap ai shape. Te haka gas pada ngaladap pen klushwa kani kadi ka karai ka banga shet baking am. Te ngalabu undi uring kumne. 10 minit ngala stop bain. Te dap nang tu pada ngan bu no kani ka cookies uni biscuit bangin shet menta. Te ngin saya tap no pada kani ngi deban pet kum tu 10 khasan minit ka ding ngi deban pen he deban pen red deban nang ban antad mo ban pen he pen red deban ai medium kum tu deban pet phang hadin 10 minit sepet te da kam pat long pada sa bu biang te kani ngan pet kala long ne am kani kala long brown ru na lo khandiat uni am umde ban long brown baha tang menu malam tu pengan peni phi na po pe kani kala long te ngi nyaweng no ikani naka ding pe yang ni phi tiki cracks am dala cracks kum ni am long ka ni ka cookies kala long na thara philayo jimun to himu perlong Boleh sibun bapilai pe ikani ke video. Sengau like, subscribe, share.